So how much sunscreen is actually enough sunscreen? A Dr. Shah original investigation. Let's go. SPF on your sunscreen is determined by specific FDA testing, and it's based on subjects applying 2 milligrams per centimeter squared of sunscreen. If you want the sun protection on your bottle, you need to apply the same amount of sunscreen. So in order to determine how much sunscreen I need to apply, I needed to calculate the area of my face, my ears, and my neck. First, I used the standard face mask. It doesn't fit perfectly, but it's close enough. I measured the radius, squared it, and multiplied by pi to determine the area. Then I used a piece of paper to determine the area of my neck, 178 centimeters squared. Each ear was an additional 47 centimeters squared, which was 654 centimeters squared. I multiplied by 2 based on the FDA recommendation, then divided by 1,000 to account for units. This is roughly 1.31 milliliters of sunscreen for my face, my neck, and my ears. Accounting for 20% variations in sunscreen density, this is actually very close to 1/4 teaspoon amount. I recommend 1/4 teaspoon of sunscreen, which for me is roughly equal to 2 fingers. So how much sunscreen is actually enough sunscreen? Pakai kayak gini, 1/4 sendok teh ya, 1,25 mili, banyak juga yang pakai. Kalau kalian nggak punya juga, bisa aja pakai 2 jari tangan ini. Yaudah aku cobain aja, kita pencet ke jari. Mesti yang agak tebal-tebal gitu, karena kalau tipis-tipis nggak bakal nyampe 1,25 mili, kecuali mungkin jari kamu panjang-panjang banget kali ya. Nih segini, kita cobain aja kalau dikerok masuk nggak nih segini. Ya segini kan, bener ada lebihnya dikit. Kalau aku sih lebih baik kelebihan daripada kekurangan sunscreen. Soalnya aku menyesal karena telat pakai sunscreen gitu ya. Aku kayak akhir umur 30 baru bener-bener rutin pakai sunscreen tuh, yang reapply kayak gitu 2 jam sekali. Karena sebelumnya aku ya gitulah, kadang pakai, kadang enggak, kadang reapply, kadang enggak. Nah, jadi baru menyesal deh sekarang flek pada kelihatan, flek dari matahari ya. Karena nggak bisa hilang kecuali di laser dan ya sejenisnya lah, perawatan intinya kudu keluar duit lagi gitu ya. Jadi mendingan pakai sunscreen aja, dirajinin. Aku kan warna kulitnya sawo matang ya. Emang kayak odol gitu, kelihatannya putih banget. Tapi ini kalau udah didiamin 15 menitan, dia nih akan ngeblend warnanya tuh sama warna kulit tuh nyatu. Lagian juga kan gak boleh buru-buru keluar ya, habis pakai sunscreen langsung keluar rumah, karena emang butuh waktu buat ngeset dulu sunscreennya, baru kita bisa aktivitas keluar rumah. Dan ini kalau ditaruh di sekitar mata pun gak bikin perih di mata, karena banyak banget sunscreen yang bikin perih di mata. Itu jadi PR, mesti beli sunscreen yang beda lagi gitu. Jadi mesti pakai 2 sunscreen, buat yang sekitar mata 1 sama yang buat muka 1. Dan itu jadi ribet. Kalau ini enggak, dia nggak bikin perih di mata. Jadi kalau misalnya kalian keringetan pun olahraga, karena ini kan sport ya, dia nggak bakal perih gitu. Nah ini udah 15 menit, emang kayak berminyak banget ya, jadi ya anggap aja glass skin. Pakai sunscreen tuh bukan begini nih, bukan gini cara pakai sunscreen. Kenapa muka lu masih gosong walaupun udah pakai sunscreen? Karena makainya sama ngolesnya salah. Pertama, seperti biasa, 2 jari, tangan langsung ditempel. Pakai tangan satunya lagi, diginiin terus didot. Di kening, pipi, di hidung, pipi lagi, di dagu. Sisanya baru diginiin ke leher. Yang paling pertama lo usap bagian pipi kiri dan kanan, dari dalam keluar, narik kayak gini. Jadi muka lo nggak kendor, lebih merata juga. Yang di jidat horizontal seperti ini. Nah, ini merata. Untuk daerah mata memutar seperti ini. Pelan aja tapi mutar kayak gini. Daerah sekitar mulut juga memutar. Khusus untuk leher, arahnya ke atas seperti ini. Biar apa? Jadi leher lo nggak keriput kena matahari, dan kalau sering digosok ke bawah, arahnya itu bikin cepat keriput dan kendor nanti leher lo. Kalau udah kayak gini merata dan muka